Hello, hello, good morning. Graduate ng atong madam, kag si Krisha. Congratulations. Congrats to both of you. Dalawa lang sila nakagraduate sa ilang barkada. May 2 years na lang tayo. Happy Parents Day! Sa wakas natapos ng ilang graduation ceremony, proceed naman tadari sa Somonico. Nagkaon-kaon kami, kagilibre kami sang mama ni Krisha. Shout out to you, nanay! Kaya nasa Somonico, si Madam nag-graduate, para si Chris nag-graduate ng si Chris. With the family, si mami niya, nag-graduate. Come on, wag-ubif ko. Oo, wag-ubif. Ano yung happy mga foods? Ayan. Ito. Ito na kanan. I-start na ba? May chicken, no? I-start dito naman. Oo. Ayan yung ating food. May tiglutok ko dali. Si Madam nag-graduate. Congratulations, Madiday! Chris! Congrats, Chris! Oh, ang daming orders. Ayun pa. 6.59 per head lang dito. Ay, di daw. O sa man celebrate sa SM, nag-celebrate man kami sang gamay sa balay with friends. Congrats, Krisha! Eh, syempre, nag-graduate na. Enrolled na naman ta sa summer. Buyers, uwi and time. Davao na kami, Madam. Kag syempre, may konting salo-salo naman tayo dito sa Mindanao ho para kay Kuya, kag kay Badiday. Shout out kay Dada sa iyang lechon, kag sa mga food. Thank you, Lord. Kag graduate na gid kami. May 2 years pa. Go, 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 Badiday. Kuya Helmar. Arang mga friendships. So, chika. Thank you for celebrating with us. O siya, babu na. Thanks for watching. God bless.